በመቀጠል የምናየው triple integral in spherical coordinates ምንድነው? This type of coordinate it enables us to locate the point using three variables. የመጀመሪያው theta ነው, which is the angle measured counterclockwise from the positive x-axis. ሁለተኛው ደግሞ it's the distance rho, which is the distance between the origin and the point in space. ሶስተኛው variable ደግሞ it's the angle phi, which is measured from the positive z-axis towards the line that connects the origin and the point. Your phi minimum value is 0 and maximum value is pi. ልክ እንደ ቴታ ከ0 እስከ 2 ፓይ እንደሚኖረው at maximum 2 ፓይ እንደሚሆን ለፋይ ደግሞ at maximum ፓይ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ we know that from cylindrical coordinate x is equal to r times cos theta and y is equal to r times sin theta. ስለዚህ if we take this triangle በአረንጓዴ መስመር የተሰራውን ትራያንግል ብንወስድ እና እንደዚህ አይነት ሼፕ እንዲኖረው አሱም ብናረግ this part is rho, this is z and this is r. R, by the way, it's the distance from the origin to the point on the xy plane which is projected from the point in the space. ስለዚህ በዚህ መሰረት and this is the angle phi. If we take cosine of phi, which is adjacent over hypotenuse, z over rho ይሰጠናል. Then this will give us the z component in terms of rho and phi, which is rho times cosine of phi. ከዛ በመቀጠል ደግሞ we take sin phi, which is equal to r over rho. This implies that r is equal to rho sin phi. ስለዚህ ይሄኛውን x እና y ላይ ሰብስቲቲዩት በማድረግ ለx እና ለy በሮ እና በፋይ ኤክስፕሬሽን እንፈልጋለን ማለት ነው። which means this implies that x is equal to rho sin phi cos theta. ከዛ y ደግሞ rho sin phi sin theta ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ተጠቅመን በስፌሪካል ኮኦርዲኔት ፖይንትን ሎኬት ማድረግ እንችላለን። ወደ ኢንተግራል ደግሞ ስናመጣው ስፌሪካል ኮኦርዲኔት የምንጠቀመው ልክ እንደ ስሙ የተሰጠን ሪጅን ኦፍ ኢንተግሬሽን ወይም የተሰጠን ሶሊድ ሪጅን ኦፍ ኢንተግሬሽን ስፌሪካል ፓርት ኦፍ ስፌር ወይም በአጠቃላይ ስፌሪካል የሆነ ሼፕ ካለው ስፌሪካል ኮኦርዲኔት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦርደር ኦፍ ኢንተግሬሽን ማለትም ዲቪ በዚህ መሰረት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ፖይንታችንን in terms of ምንድን ነበር ሎኬት ያደረግነው ሮ ፋይ and ቴታ። ስለዚህ በእነዚህ ትሪፕል ኢንተግራል ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የተወሰኑ ኤግዛምፕሎች እናያለን። ለመጀመሪያ ኤግዛምፕል ሶሊዱ ዳይሬክትሊ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ይሄንን ሲምፕሊ ግራፊክሊ ዲስክራይብ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። የተሰጠን ሪጅን it's a sphere of radius 2። ስለዚህ በዛ መሰረት ኢንተርቫላችንን እናወጣለን። the triple coordinates which are rho, phi and theta such that rho ያው the radius of the sphere is 2 at maximum, at minimum ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ it's between 0 and 2። ከዛ ፋይ ደግሞ ያው at maximum ከ0 እስከ ፓይ ነው የሚሆነው ብለናል። ይሄኛው ስፌር ደግሞ ሙሉ ነው ስፓን የሚያደርገው። ስለዚህ the interval for phi is between 0 and pi. ከዛ ቴታ ደግሞ the projection on the xy plane ሙሉ ሰርክል ለሚሰራው ስለዚህ it's between 0 and 2 pi. ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም እና ዲቪን በመጠቀም ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ our integral becomes
the integral of ከ0 እስከ 2 ፓይ the integral 0 to pi and the integral from 0 to 2 of 1 over the square root of x square plus y square plus z square ነው የሚለው እንደምናውቀው x square plus y square plus z square it's rho square ስለዚህ 1 over the square root of rho square is 1 over rho ከዛ dz dy dx ደግሞ it's dv in spherical coordinates is rho square sin phi d rho d phi d theta ስለዚህ በዚህ መሰረት ቺኛው ካንሰል ትሆናለች ይሄኛውን ኢቫሉዌት ስናደርገው ስለዚህ መጀመሪያ with respect to rho ኢንተግሬት እናደርገዋለን ያው sin phi is a constant partial integration ስለሆነ ስለዚህ rho square over 2 at 2 and at 0 2 ይመጣል ከዛ 2 sin phi with respect to phi integrate እናደርገዋለን then minus 2 cos phi ይመጣል then at pi and at 0 minus 2 times minus 2 ይመጣል which is 4 ማለት ነው with respect to theta for theta at 2 pi and at 0 evaluate ስናደርገው finally 8 pi ይመጣል ማለት ነው ለሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ የተሰጠን solid region it's between the cone and the two spheres ስለዚህ graphically describe ስናደርገው ይሄንን ይመስላል የተሰጠን ፊገር it's contained between the cone and the spheres ስለዚህ በዚህ መሰረት ኢንተርቫላችንን እናወጣለን ማለት ነው ስለዚህ our interval equal to the triple variable rho phi and theta such that rho እንደምናየው the maximum radius is at 3 ማለት the minimum radius at the maximum radius ደግሞ it's at 9 ማለት ነው ስለዚህ it's between 3 and 9 ከዛ our angle phi ደግሞ it's between the z axis ወደዚህ ነው measure የሚደረገው ከz axis ስለዚህ let's take the zx plane zx plane ስንወስድ እንደምናውቀው the y part of the surface 0 ይሆናል ስለዚህ ለኮኑ y ፓርቱን 0 እናርገውና ኦብዘርቭ እናርገው z is equal to the square root of 3x square ይመጣል which is ያው ፖዚቲቭ ሳይዱን እንሰደው just አንግሉን ብቻ ሜዠር እያደረግን ስለሆነ root 3x ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ this is an equation of a line which passes through the origin and now this part as we know is the slope ስለዚህ let's say in angle beta ብንለው ያው ይሄኛው የምንፈልገው angle phi ነው ስለዚህ we know that the slope of the line is equal to the tangent of beta ስለዚህ tan beta is equal to the square root of 3 this implies that this is a common angle ስለዚህ beta is equal to 60 degree or pi over 3 ማለት ነው ስለዚህ from this you can deduce that phi is equal to 30 degree which is equal to pi over 6 ስለዚህ our angle phi runs from 0 to pi over 6 ማለት ነው and finally ደግሞ our theta the projection of this solid region on the xy plane is a full circle ስለዚህ theta runs from 0 to 2 pi regionaችን ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ኢንተግሬት እናደርጋለን ስለዚህ our triple integral of 1 over x square plus y square plus z square dv over the solid region d በስፌሪካል ኮኦርዲኔትስ እናስቀምጠው ከ0 እስከ 2 ፓይ ከ0 እስከ pi over 6 እና ከ3 እስከ 9 of 1 over x square plus y square plus z square ማለት rho square ማለት ነው dv ማለት ደግሞ in spherical coordinates it's rho square sin phi d rho d phi d theta ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኢንተግራል ኢቫሉዌት ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ with respect to rho ኢንተግሬት እናደርጋለን then with respect to phi ከዛ with respect to theta
ስለዚህ ፋይናሊ 6 ፓይ ኢንቱ 2 ማይነስ ሩት 3 ይመጣልናል ማለት ነው።